बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से तीन अहम ख़बरें हैं और नोटिफिकेशन भी हैं। उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 30% DRA अलाउंस जो है वो मंजूर कर लिया है। आज़ाद कश्मीर में वफाक की तर्ज का जो DRA है वो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम को मिलेगा। इस वाले से नोटिफिकेशन आ गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक बुरी खबर ये है कि जो टीचर रिसर्चर्स के हवाले से मैंने कल खबर दी थी, आज तमाम टीवी चैनल्स और अखबारों में इस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि तमाम रिसर्चर्स टीचर्स जो हैं वो अपने अगर अब रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो ध्यान से कीजिएगा, वो 25% जो आपको रिलैक्सेशन दी गई थी वो अब नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ नंबर 3 पर के पेंशन पर जो टैक्स लगा है, एक दोस्त ने सवाल किया कि 1 करोड़ पेंशन जो है वो भी किसी की होती होगी। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि पेंशन पर टैक्स है और सालाना पेंशन जो है वो कितनी होगी कि टैक्स उनको देना पड़ेगा। कुछ अमाउंट मैंने बताई थी, आज उसको कन्फर्म करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको वो तीसरा पॉइंट जो है वो पेंशन का, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पेंशन के हवाले से बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि पेंशन जो है इस पर टैक्स लग गया है, कितनी पेंशन होगी कि टैक्स आपको देना पड़ेगा। वैसे तो क्लियरली है कि पेंशनर्स पर टैक्स नहीं है, मगर कुछ लोगों की पेंशन बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर जो है वो नॉर्मली आप देखा होगा कि चंद लाख जो है वो 2-3 लाख से ऊपर मैंने आज तक तो किसी भी बंदे की पेंशन नहीं देखी। और होती होगी, ये नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखी तो होती नहीं होगी, मगर ये है कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि पेंशनर्स जो हैं अगर उनकी सालाना पेंशन जो है वो 1 करोड़ रुपए है, मतलब ये 10-12 लाख तक अगर किसी बंदे की पेंशन माहाना है तो उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा 1.5% या इसके भी राउंड अबाउट जो है वो टैक्स देगा। इतनी पेंशन मोस्टली लोगों की नहीं होती, जिनकी होगी वो टैक्स भी अदा करेंगे। वैसे तो अगर किसी की 9-10 लाख या इससे अबव है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि पेंशनर्स पर टैक्स है, मगर उन पेंशनर्स पर जिनकी लाखों में है, मतलब 9-10 लाख जो है माहाना और 1 करोड़ से ऊपर सालाना, अगर उनकी जो है वो पेंशन होगी तब उनको टैक्स देना पड़ेगा। विदाउट वो टैक्स से रिलैक्सेशन है, मुबर्रा है। अब बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से कल के दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से वाज़ा नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि जनाब जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन है। और अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, आप चले जाएंगे व्हाट्सएप पर, वहां उस चैनल को फॉलो भी कर लें और वहां पर ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और भी नोटिफिकेशन होते हैं तरह तरह के, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूं कि ये नोटिफिकेशन आ गया और दूसरा आ गया। अब और भी 2-3 नोटिफिकेशन हैं, वो भी हम इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो वापटा के मुलाजमीन के हवाले से हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, और ये पाकिस्तान के जो है वो अंडर होता है। आमतौर पर जो है इनका तमाम बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग है, मगर इसमें करेंसी पाकिस्तान की चलती है। बाकी पॉलिटिकली जो भी सारी स्टेबिलिटी है वो सारी की सारी पाकिस्तान के साथ रहने की वजह से अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान है, सारा कुछ मामलात हैं। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान अपना नक्शा दिखाता है तो उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर साथ होता है, मगर जब इंटरनेशनल तौर पर लोग नक्शा दिखाते हैं तो उसमें वो कश्मीर नहीं डालते, क्योंकि वो कहते हैं जी ये अलग स्टेट है और जो पाकिस्तान के साथ है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का ये हिस्सा है और तमाम तर जो है वो इसी के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। द ग्रांट ऑफ डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने साइन कर दिए हैं और ये 1 जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपने देख लिया है और इसी तर्ज के कुछ और भी नोटिफिकेशन आए हैं और वापटा का कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025,
یہ 10% اضافہ واپٹا کے تمام ملازمین کے حوالے سے الگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان واٹر پاور اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن ہے. 10% ایڈ ہاک اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ جو ہے 21/7/2025 کا نوٹیفیکیشن ہے. اسی کے ساتھ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس DRA کا بھی الاؤنس جو ہے وہ تمام جتنے بھی پاکستان واٹر پاور اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ جو DRA ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 30% یہ بھی منظور کر لیا گیا ہے. تمام ادارے جو ہیں وہ کچھ اپنے نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو باقی صوبے کے ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے اور تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں، کیونکہ ہر جو ڈسپیرٹی اگر آپ پیدا کرتے جائیں گے تو اس طرح بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین کے درمیان میں. اب بات کرتے ہیں جی KPK میں کیا ہونے جا رہا ہے. KPK میں DRA ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے تقریباً، کیونکہ 9واں محرم جو ہے وہ گزر چکا ہے. اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اب اگیگا KPK کی جو ہے اس کے ساتھ روابط قائم کیے ہوئے ہے کہ جو معاملات تھے اس کو طے کیے جائیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فی الحال کوئی بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. اور اگیگا جو کہ KPK کے حوالے سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. حکومتی نمائندے آئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، پھر یہ احتجاج ختم ہوا. پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ختم ہوا تھا. تو پولیٹیکل کہتے ہیں کہ جو انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو معاملات تھے وہ آپس میں اگیگا کے کچھ معاملات جو تھے وہ بہتر نہ ہوئے، اور بغیر کسی بھی معاہدے کے پنجاب میں تو جو ہے وہ ڈسپیرٹی وعدہ کیا گیا کسی کے حکومتی نمائندے کی طرف سے اور وہ ایسے ہی ختم ہو گیا. مگر KPK میں ایسا نہیں تھا. حکومتی نمائندے آئے، وعدے ہوئے، بات چیت ہوئی. اب اگر وہ نہیں دیتے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تو حکومت کو یہ آگاہ کیا ہے اگیگا نے کہ وہ 5 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کال دے دی ہے. اس سے پہلے اگر بات چیت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو وہ دھرنا یا جو احتجاج ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. یہ اگیگا کا اپنا ذاتی طور پر جو ہے ان کا اعلان ہے. اب دوسرے نمبر پر چلتے ہیں کہ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں بھی فی الحال جو ہے وہ ایک اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اب رحمان علی باجوہ صاحب پنجاب کے جتنے بھی ملازمین ان کے حوالے سے جو ایفرٹ ہے وہ جاری رکھیں گے. انہوں نے اس حوالے سے کل جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ جو سربراہی ہے اگیگا کی پنجاب لیول وہ خود کریں گے، اور یہ ہفتہ انہوں نے کہا اہم ہے. تمام سٹریٹجیز پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اقدامات ہوں گے آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتایا جائے گا. مگر آپ کو یہ چیز لازمی میں آگاہ کر دوں کہ یہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے تمام سرکاری ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے، یہ بھی رحمان علی باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑی کاوشوں سے ملا ہے. اس کے لیے بھی محنت کی گئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد یہ تمام معاملات سیٹل ہوئے، اور انشاءاللہ باقی صوبوں میں بھی یہ تمام کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملے گا. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.